السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. من دوست عزيزة من مات غهارا من يرندي أبركتغا يكوازيا मात पितान हुकूक बाराया मात पितानी हक चिया चौकानी सरा बलूचिया माबर कुतगा और रिकॉर्डी भी इतगा कैसेट भी हस्ते मौजू है पता है रंदे मोती मसिता अमा मसिता मके पेश इमामा अमूदा भी रंदे माबर कुतगा अरबिया अरबिया मौजू अमा आवाज कुतगा के मात पितानी हक चिया चौकानी सरा वाज़ह हलासी अरान मना यक में जमायतां के मन करा नमाज कनते मुक्तदियाँ मैं संगते मुदा में कर नमाज का और कुरान भी माई कर रहा वांता कुरान अच्छी मचीज़े माई कर है बस कुता मना गुश्ते बाज शर रहे तो ये मौजू अबर कुता मात पिता ने हक के अबर कुता ये बाज़ें शर मौजू है भले चिया तो चौकानी हक के बारे अबर न कने चौकानी हुकूक चिया मात पिता नि सरा अगा मात पिता हुकूक हस्ते होती चौकानी सरा चौका भी हुकूक हस्ते होती मात पिता सरा वहदी गुश्ती वहदी के मात पिता चौकानी हुकूक अदा नकतगा अमी वस्तनी चौक मजन बनती वती मात पिता ने हुकूक अदा न कना अमी वस्त नि दोस्ता गुश्ते मात पेत गेश्ते रुति चौकानी हुकूक अदा न कन गया अमी वस्त चौक मजन बनती उति मात पिता ने हुकूक अदा न कना मना गुश्ते अमी मौजूद अबर बेका मना एक मिसाल ही दाती गुश्ते मनी वारसत बित्तेगा कसान बित्तेगा गुश्ते मा खदी खदी जोरतगा बोर्तगा मसीता होती गुमार मां बोर्तगा वाजे गोश्तदारगा गुश्ते मनी जामाता गुश्ता मनी जामाता मनी इस्ता गुश्ता मनी चौका मबर मनी चौका मसीता मबर मनी चौका वाजे गोश्तदार का मबर गुश्ते गुश्ते की शमा मोल्ला लोटे कि दुनिया तो का मर्दम के हेच कार मका बगैर वाजानी गोश्तदार का बगैर मसीता मनी चौक बरक न लोटनते बिल्ले लोगा निष्ठगा गुश्ता आई चौका ने मजा ना आई चौका शर्रे मनसब हस्ते आई चौका वांता अंची हस्ते अभिसरा जैसे तो का गुश्ते भले हमें अभिसर वती पिता जननते हमें अभिसर गुश्ते वती पिता जना वती पिता माला जीरनते दो आइए जर्रा जीरनते गुश्ते यारोची वती पिता दस्ती प्रोष्टा है हमें अभिसरां चेक किया दुनिया तरबियत है ये दाता गुश्ते दुनिया तो का अभिसरी कोता वान इन तंते भला ये दीन तरबियत न दाता गुश्ते मोती जामात वस्ता गुश्ता इशे बचा मरती थी तरबियत ताऊ के याद कने कसानिया मनिस्ता गुश्ता मनी चौका मबर मसीता मबर है वाज गोश्तारक न लोटा थावती चौक तरबियत दातगा भले इशी मर्ची थी तरबियत अंजाम मर्ची इशी चौक तरह जननते हमें वस्ता मनी दोस्ता इब्राता मनी मना गो गुश्ते फेत माता भी बोगो के चौका नि हक आइन सरची और चौक मनी दोस्ता अल्लाह तबारक व तआला अगर हमारे चौक को जुर्रियत दाता ए एक मजने नेमती अल्लाह में सरा ए मजनी एक गंजी में सरा आ मर्द में सरा के अल्लाह तबारक व तआला चौक दाता के अल्लाह तबारक व तआला जुर्रियत दाता ए नेमत अगर लोटश मा जोस्ता बेकने अमा मर्दमा जोस्त के ये चौक नीस्ते आ मर्दमा की जुर्रियत नीस्ते तो अमा ये जोस्त बेका चौक ची चीज से गुड़ा आ तरह गुशिते आ जानते के ना चुपकी चाहिए आ जानते के आ मर्दमा जुर्रियत नीस्ते आइए चौक नीस्ते आई हालत चाहिए ओ मनी दोस्ता अगर अल्लाह तबारक व तआला अंचे मर्दमा चौक न दाता ये एक इम्तिहान अल्लाह तबारक व तआला ने गिरीते वहदी के अल्लाह तबारक व तआला इंसान भी जुर्रियत को था आइए चौक की न दाता आइए सब्र कनक लूटी चीज सरा ये बिजा एक इम्तिहान अल्लाह तबारक व तआला ये गिर गई सब्र करते हैं इन्ना चिया अल्लाह तबारक व तआला अंचे मर्दमा इम्तिहान गिरते तो बीमारियां आई सर बीमारी कारी अंचे मर्दमा इम्तिहान गिरते आइए सारा आइए गरीब का
आइया तंग दस्त का अंचे मर्दमान सर मुसीबत कारी वंचे मर्दमान ना औलाद कंते इधर अल्लाह तबारक व तआला मुसलमाना इंसान गिरते इम्तिहान करके वस्ता चारी सब्र का गन्ना आमनी शुक्र गुजार भी गन्ना इधर इम्तिहान करके वो अल्लाह तबारक व तआला फरमाइनी व असा अन तुहिब्बु शैअन व हुवा शर्रुन लकुम अल्लाह गुश्ते बल्कि शुमा अच्छी चीज दोस्त दारे आशमोस्ते एक नुकसानी आशमोस्ते एक खसारी अंचे मर्दम हा अल्लाह तबारक व तआला ये ज़ुर्रियत न दाता अल्लाह तबारक व तआला जानते बल्कि अगर ये ज़ुर्रियत बिदाती नहीं अगर चौक की बिदाती अमी चौक वो अमी ज़ुर्रियत आई वस्ते एक मुसीबती बितगता अमी चौक अमी ज़ुर्रियत आई वस्ते एक खसारी बितगता दुनिया व आखिरता बल्कि अल्लाह तबारक व तआला तर ज़ुर्रियत न दाता अमी चीज़ वस्ता वो शियाची बावजूद मंगुशा मर्द में वस्ता कि अल्लाह तबारक व तआला ये चौक न दाता अमायूस मबीते अमायूस मबी क्या ये चौक नेस्ते इलाज बकनते अस्पताला चिया अच्छी बीमारी हंसते बल्कि ये चौक के नबी अगामी बीमारी इलाज को अल्लाह तबारक व तआला ये ज़ुर्रियत दनते ये सबब अल्लाह तबारक व तआला में इलाज को था मर्दम इलाज बकनते इलाज गुमा दो मजनी सबब हंसता आया बियाल मका ए दुरुस्तांचे मस्तरे सबब अभी दुवेना वंशा ज़ुर्रियत वस्ता यक्की दुआ बिका दुआए बियाल मबिते खासकर शफे नेमा तहज्जुद नमाजा अल्लाह तबारक व तआला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीसा अवली आसमाना कहते समा दुनिया मुश्ता हल मिन साइल फातिया मुश्ता कई मन कर लूटी ते माइया दया अमीठो में दुआ लूटी बेचारे नबी ज़करिया قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا نبي زكريا فرماني الله تبارك وتعالى سورة مريم دوالو دي قلت يا الله إني وهن العظم مني قلت مني حد كمزور بتا واشتعل الرأس شيبا مني ميد سبيت بتگا بل موتي رب دعايا چ مايوس نبا و اي جنين امي چو عمره مزن بتك اي چوك نبي بلا پیغمبريا مايوس نبي الله دعايا تبارك وتعالى الله كره دعاي لوٹے الله گڑا اي نیکی ذریت دا الله تبارك وتعالى پیرا سريا نبي زكريا چوك دا نبي زكريا ذريت دا چيا مايوس نبي الله دعايا چي امي ڈولا من دوستا مشا مردما کہ چوک نیستے اولی سبب مستری ہمشی دعا بکا اللہ کر رہا اللہ تبارک و تعالی ذریت دنتے دومی سبب مردم توبہ بکا مردم استغفار بکا بعض استغفار بکا مدام استغفار وتی زبان سرا بکا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ وتی سجی زندگی میں استغفار بوازینی جی اللہ تبارک و تعالی فرمائے وقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا فرمائنگا اللہ تبارک و تعالی سورة نوح توکا کہ نوحا فرمائنتا من گشتا استغفار بکنے گشتا موقع میں وستوتی گشتا استغفار بکنے يرسل السماء عليكم مدرارا الله تبارك وتعالى شو مستهور نازل كان ويمددكم بأموال والله شمار مال دنتي وبنين وشمار ذريات دنتي ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا وشمار جنات أدكنتي جنة شمار دنتي وجنة توكا نهر دنتي شمار الله تبارك وتعالى آب دنتي كور دنتي جنة توكا چیا جنة توكا باز قسم كور آب هستا كور هستا انچی بینگیگا انچی شرابے انچی شیرے انچی آپے فرمائنی گڑائی آیاتاں توکا وقلت استغفروا ربکم استغفار بکنے اللہ واسطہ اللہ شمار ذریت دا اللہ شمار حور دنتے اللہ شمار مال دنتے ای دوین چیزا ممشا مردم کے اللہ تبارک و تعالی ذریت ندا تگا ای چیزاں بیال مکننتے واگا اللہ تبارک و تعالی ذریت تر ندا ای بزا ایک امتحانی تی وسط گرگین تی ترى صبر کنگی ای امتحان سارا واللہ شور گرگی اشي ثواب الله تبارك وتعالى قيامته روچت ردا مني دوستا الله تبارك وتعالى اگر شمار ذریت داتا اس ذریت میں سر حق ہستے ونبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائنی
कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिह गुश्ते मा शुमारा दुरुस्ता यक रइयत ये मसऊल कोता शुमारा मा रइयत दाता शुमा रइयत मसऊल है हुकूमत वती रइयत मसऊल है वती पब्लिक मसऊल है क़यामत रोचा ये जुस्त कनक बिकते हैं फिर तमी डोला वती लूगा वती रइयत मसऊल है अय रइयत कहीं अय जनीना अय चौका क़यामत रोचा तरा अमी जनीन चौकानी जुस्त कनक बिकते हैं वो जनीन आदम अमी डोला जुस्त कनक बिकते वती चौकानी वती चौकी चिडोला तरबियत दातगा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाइनी तुम्हारा क़यामत शानी जुस्त कनक भी वो अल्लाह तबारक व तआला फरमाइनी يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون فرمائنگے اللہ تبارک و تعالی مؤمنہ مخاطبہ کنگے شمارا مؤمنہ مشتقوا انفسكم واهليكم نارا مشتم ببچائن وتارا وتي اهلا بزوتي جنينا وتي ذريتا چدوزهاچي چدهنماچي ببچارين وتارا آئیں چڑول ما بچاری اگا ما آیا صحیح تربیت بھی دیے نیکی تربیت بھی دیے دین اسلام تربیت بھی دیے منی دوستا چوکانی حق شروع بیتے مات پتانی سرا آئین سیرا چی پیسر وحدی کے مردم سیرا چی پیسر تی چوکانی حق تی سرا شروع بھی سیرا پیسر ہاو چی ڈولا چوکانی اولی حق ہمشین تی سرا سیرا پیسر تو آئین وستا نیکی ماتی شواز بکا اگر ترا سیر کنگی تو نیکی جنینی بچار دینداری جنینی بچار وتی نمازانی وتی عبادتانی پابند اولی حق چوکانی ہمشیتی سرا چیا جنین آدم منی دوستان لوگ تو کا زمین نے ڈولائی اگر زمین شرری زمین نے بھی تو یہ سرا کشت و کشار کت کنے اگر زمین شرری زمین نے نبی تو کشت و کشار کت نکنے یہ ڈولا یہ سرا امی ڈولا تی چوک تی ذریت تی بزن کشت و کشارا اگر تی جنین شر بیتے گوڑا تی ذریت شر بھی اگر تی جنین شر نبی تی ذریت شر نبیتے امی ڈولا ما جنین وسط بھی گوشا شر نیکی مرد اختیار بکنتے صالحی مرد اختیار بکن چیا جنین جنین چوک جست کنگ لوٹی اگر سانگا یہ کسی کے آ جنین لازم بزانتے کئی مت کا منی سانگا چطوری مردمی درو ای حالات ای معلوم ببان باید جنین آدم امی ڈولا شرری مرد اختیار بکنتی وتی چوکانی وسطا اولی حق منی دوستان گوڑا مردم سرا ہمیشی چوکانی ای وسط جنین شرری اختیار بکن چوکانی وسط شرری ماتی اگر مات وتی چوکانی وسط شرری پیتی اختیار بکن دومی حق انچو کے چوک پیدا بیتے آئی وسط آئی شرری نامی ببند وتی چوکا شرری نامی ببند جے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائنی قیامت روچا اتوار کنک بیتے وتی ناما وتی پیتے ناما قیامت روچا شر نام مشتے بندے چوکا قیامت روچا منی دوستا مردم وتی ناما او وتی پتے ناما توار کنک بیتے لہتی چیا ما اشتا بلوچان کرو گشتے وتی ناما وتی ماتے ناما توار کنک بھی نہیں غلطی پتے نام توار کنک بیتے قیامت روچا شر نامی ببند وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائنی گشتے حب الاسماء الاللہ عبد اللہ و عبد الرحمن گشتے درستان چی دوسترے نام اللہ کر رہا یکی عبد الله بکنی اگا عبد الرحمن ای دوی نام اللہ تبارک و تعالی گشتر دوستر دوستان چی صحابین نام بندے پیغمبرانی نام بندے چیا میں نام اثر کنتی چوک کے سرا اگا چوک باندھ کمو مزن بی اگا تو شرری نامی بھی بندے یہ پیغمبرانی نام تر جست کا آزانتی نام کئی نامی چی وسط منی مات پیتا منی نام بستا اگا پیغمبران نام بی اگڑا کوشش کنتے امائنی مختدی بیتے آئین سنتان سر عمل کا اگر صحابین امی ڈولا اگر نیکی مردمان امی ڈولا اگر تو فلم ایکٹرانی نامہ بندئیے گانا والا نامہ بندئیے وحدی کے چوک زانتے منی نام پلانی نامہ ہو رہی اوشتی زن شرری مردمی ای مردم ای دوست بھی باندہ امشانی مقتدی بیتے باندہ امشانی طریقہ سر رو گوڑا نامہ منی دوستا ایک مزنی اثری ہستے جی ہمیں افسوس بعض بلوچ میں مسلمان امی نامہ بند گئے
इंग्रेजी नाम बंद गया, काफिरी नाम बंद गया, ये जायज नहीं. वो अंचे मर्दम अंचे नाम बंदिते आ नामाची जाहिर भी एक चोक बगैर अल्लाह बंदगी कनगे. मिसाल परवानी मन बलोच कमो माफ बेकने में पीरे तिया पीरे ना तो अंचे नाम हस्ती जायज नहीं. मिसाल रसूल बख्श ये जायज नहीं. चिया बख्शुश कई अल्लाह तबारक व तआला रसूल व तरा नबख्शी बख्श रसूल बख्श ये जायज नहीं. अब्दुल नबी ये जायज नहीं. अल्लाह कई अब्दुल्लाह, अब्दुल रहमान, अब्दुल रहीम. अल्लाह बंदा माँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बंदा नहीं. ए मनी दोस्ता ए लखती नामा ये जायज नहीं. अच्छी मजनिया बस्ता आयन अजान ता आयन करा इल्म नबी ता भले अन्य वाहद के अगर मजाने में इसका जायज नहीं नाम बदल. चौक मनी दोस्ता नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हदीस है मुझे मा मिन मौलूदिन यूलदु इल्ला व यूलदु अला अल-फितरा फअबवाहु युहव्विदाने औ युनस्सिराने औ युमज्जिसाने. फरमाने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे हर चौक की पीदाक बिते असहीह फितरत सरा पीदाक भी इस दीन इस्लाम सरा पीदाक बिते. आइए मात पेत या आइए नहीं यहूदी का नंते गा यहूदिया अगर क्रिश्चनी का नंते अगर बुत परस्ता आसे बात तकना आया अमी चीज़ भी सेकार नंते के आसे बात तबे का चौक मनी दोस्ता गुड़ा पीदाक भी स्पीटिंग कागजी चौक वाहदी के पीदाक भी स्पीटिंग कागजी मात पे तईसर हर चीज़ ने बेश्ता कोत का नंते अमा चीज़ा के मात पे तईसर लेकनते चौक गुड़ा अमा तालिमान सरा रोते. एज मनी दोस्ता चूंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस फरमाए इशिया च मैं एक मिसाल ही दे दुनिया को कबिता एक अंग्रेजी वादे के मुसलमान भी काफिरी मुसलमान बीते छे क्रिश्चियन तो का भी बाज मजहब हंसते एक मजहबी हंसते क्रिश्चियन तो का अगर चौका हफ्त साल बीते अब बरंते होते में मोलैन करो थी फादर जन बाबा इनशी कर रहा ए बाबा नहीं वानिते सराई अमी चौका सरा वानिते हफ्त साल ने वादी के वानी सराई बिजा खलास नहीं क्रिश्चियनी बीता. ये हमें अंग्रेज के इस्लाम कारी थे मुसलमान बीते गुश्ते मन हम और हफ्त साल बीता अल्लाह मनी पिता मना नबरता ये बाबा ही कर रहा गुश्ते वादी के मना 10 साल बीता अगर 11 साल में बिया ना गुश्ते मनी पिता मना बोरता मशी कर रहा के बुआनी मन सरा गुश्ते बाबा जाने मनी पिता वस्ता ची गुश्ता गोश बिदार मनी दोस्ता ची गुश गए गुश्ते बाबा मनी पिता वस्ता गुश्ता था जाने 10 साला और 11 साला ही चौक मुसलमानी बीता बेचारे आबी जानते अंचुके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गो गुश्ते मा मिन मौलूदिन इल्ला व यूलदु अला अल-फितरा गुश्ते चौक अंचु पीदाक भी दीन इस्लाम सरा पीदाक भी आई फितरत सही में फितरती ए हमें अंग्रेज के इस्लाम कारी गुश्ते ए मोल्ला में हमें बाबा में फितवस्ता अंचु गुश्ता गुश्ते के तो जाने सज्जी वक्त तो चौक मुसलमानी बीता गुश्ते अमी मैं याद कुता मुदा अमी चीज मने दिमाग तो का नेश्ता दा के अमी चीज एक सबब भी बीता मने इस्लाम वस्ता मैं इस्लाम आरता मने दोस्ता गुड़ा चौका ने अवली तरबियत तो अमशी दइए आया ने दिल तो का अल्लाह दोस्ती भी का दोस्ती अबिया आया वती रब दोस्त भी बीतते वती नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोस्त भी ए बाजी चीजें न लूटी ए बाजी तकलीफी न लूटते अन्य अगर तो लोग सबार का निंदे वती चौका नहीं घुमा तो हम डोले बुरुट बल्कि हेर कने हम बे मोजे किटगे तेजगे हाँ तो वती चौका बुगो मनी चौकी चीज़ा बचा एक है हमारा दातगा अल्लाह तबारक व तआला दातगा ए रूज़िक अल्लाह तबारक व तआला हमारा दातगा अगर तो चौका अमी चीज़ा बुगशे आ चौके वस्ते अल्लाह चौके दिल तो का अल्लाह वस्ते एक दोस्ती भी जिया गुस्ते में अल्लाह हमारा दा ये चीज़ें वारगा के मारा अल्लाह देगे अब से अल्लाह दोस्त दालिते बुगशे बचा हम डोले बुरुट्टा इधरो यकीन जिमिन्ना चीज़ रब केगा ईशानी दुरुस्तानी आप यक्की भले इधरो अल्लाह दिगे डोला को तगा ईशानी दुरुस्तानी थाम दिगे डोले मैं शमे वस्ता को तगनते वो मुदाम मनी दोस्ता चौक अगर सा कसानी बुगशे अल्लाह दानती में वस्ता अल्लाह में वस्ता जन्नई जोड़ को था चुशी चीज हंसते जन्नत तो का हर चीजें तो लोटे जन्नत तो का हंसते आइए दिल तो का बड़ा अल्लाह वस्ते एक दूसरी बीतते आइए दिल तो का क्या बाज मारदम वह देखे वारगा कारी तो बरे हमारा कलाम दिगी मोरते मा का शगो वारगा हां तुम शेर नबे आ नी गुशिते चौक जना रोजिक दहे मनी पेते हां पेत हन्ना मनी दोस्ता चौक वाला अंची चीज से तो अंचु बुगशे खलास आइए में अतकाद आइए अकलियत रो चीज हमें चीजें सर निंदी वो अंचु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दोस्ती बुगशे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुशी
मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में इस्ते ईडोला कुता क़यामत रोचा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हौज़ कौसरा ची मारा आप दंते बायदे मारा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोस्त भी मनी दोस्ता था वती चौका अंचू बुगो चीज़े रोचा ची रंद बेने दुमा जोस्ते बेका बुक्शी तरह कई गिश्तर दोस्त बीते बचा डारक गुश्ते मना अल्लाह दोस्त भी रंदा रसूलुल्लाह दोस्त भी रंदा का तई नाम गिरे अगति जनीद नाम गिरते मनी दोस्ता मना चौक हस्ता अमी डोला मन मुदा अमी तरबिया दयाने मनी मस्तेरी चौक जनकी 6 साल आई उम्र भले मन अयांची दोस्तांची कस्तेरी 6 साल है सया अमी 6 साल मन गुशा बुरुए दोस्ती बेकने गुश्ते मारा दोस्तांची पिसर अल्लाह दोस्त भी मंगशने कहे तर दोस्त भी गुश्ते अल्लाह मन दोस्त बीते मनी नामा नगिरते गुश्ते रंदा मारा रसूलुल्लाह दोस्त भी रंदा मंगशाने गुश्ते अब्बा दोस्त भी मंगशाने ना गुश्ते अम्मा चिया माते हक गिश्तरे चौकानी सरा मंगशाने गुश्ते अम्मा मारा गिश्तर दोस्त भी ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहदी जोस्त कोते गुश्ते कहे गिश्तर हकदार तेरे चौक सरा गुश्ते उती मात गुश्ते दुमिया रंदा गुश्ते उती मात सही में रंदा गुश्ते उती मात चार में रंदा गुश्ते गुड़ा दी पेट हमें डोला मनी दोस्ता चौकानी दिल तो का मोहब्बत भी बीते और चौकानी मनी दोस्ता कोशिश बेकने अगर गलती कारी कना अजाना अल्लाह हमारा चार गई बुक्शे अल्लाह ताला चार गई अगर तो गलती कारी कने अल्लाह ताला जन्नत दाखिल न का अल्लाह ताला ये चीज़ें न दत्ते वो कमो बुतरुस से नहीं भी अगर कमो खास्ता मजन भी चो बुक्शे अल्लाह दूजा ही हंसते आ मर्दम गलती कार का अल्लाह तबारक व तआला ये दूजा दाखिल का खलास मनी दोस्ता अगर चौक के दिमाग हमें चीज़ें सारा बिनिंदी ये चीज़ें खिलाफ न का अंचो उमर बिन अल-खत्ताब यारूची दर कहते होती लोगा बाजार रोगा भी चौक वंडू लेबा बनते उमर बिन अल-खत्ताब मनी दोस्ता अय्या बिम बिता चौका है ना मजनी मर्दीना भी तुरस्ता ही कर रहा मर्दीना है ना शैतान भी उमर बिन अल-खत्ताब कर रहा तुरस्ता नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाइनी गुश्ते शैतान अगर उमर बिन अल-खत्ताब एक राहिया दिता अय्या उती राह गुड़ा बदल कुता अंचु यार रुचु उमर बिन अल-खत्ताब ते लोगा ची दर के राह रो गए गिंदी गवंडुआ लगते ले बया गवंडु वाले गेंदा उमर बिन अल-खत्ताब तचनते द्रो तचा यक गवंडु उछते उमर बिन अल-खत्ताब तअज्जुब भी शाची वो दोस्ती भी के दोस्ती का गुश्ते तो चिया नसत के गए ताऊ मने दित्ता चिया नसत के गए गोश बेदार मन दोस्तें गवंडुआ ची गोश्ता वहदी के अय्यमा सहीह है अकीदा सर तरबियत भी दिए गुश्ते अमीरुल मोमिनीन मन गुनाही नक्ता ताकि तराची बेताचा मन गुनाही नक्ता ताकि तराची बेताचा और राह भी इंचो तंक नहीं कि मैं पची बेकना थे दोस्ता तो वो गोजे चिया मनी दोस्ता ये सहाबा किराम बितगा तरबियत तशा मात पिता दीने दाता आए यके अल्लाह तरस बिता अल्लाह जानते कि अल्लाह हमारा चारी अगर मैं गलती बेकने मारा दुरुस्ती अल्लाह कर रहा तबारक व तआला अमीर डोला गोई चौका ये चौका ही बीते अब्दुल्लाह बिन जुबैर भी अब्दुल्लाह बिन जुबैर मारूफी सहाबी कसाने सहाबियां ची गुड़ा मनी दोस्तां चिया शाम तरबियत मात पिता अमीर डोला का मिसाल मैं शुमार लगती मिसाल दे बल्कि अंची मर्दम हाँ मारा ची शतरी तरबियत देगी मना वती चौका भले माँ कोशिश करें मिंचो वती चौका शर्री तरबियत भी दिए अन्नी माँ मना चौक बोने था मगर में नमाज लिए बा अस्पताल दी माँ ची माँ भीदाक मुस्तशफा अस्करी है हम तो दो जनका फिलिपीनी जनका पतलून कमीज पा देते मिद्दिश डन्नया गुश्ते मने या चौकी हम चांची गो गुश्ते अब्बा शमशे तोरे सेल्ले मार दो माँ 5 साल उम्र में जनके गुश्ते अब्बा शमशे तोरे सेल्ले मार दो माँ गुश्ते अब्बा शाह अल्लाह ने गेंद गए 4 गए थे ना मगो हाउ शाह अल्लाह ने गेंद गए चिया मनी दोस्ता खलास हमें चीजें सारा माँ तरबियत दातगा अगर गलती का आया याद बिदे अल्लाह है अल्लाह के रब दुरुस्ते अब जा अल्लाह मार चाहोगे ए अन्ना ये चीज़ा मतरूस से ने कि जन्नी चिया गिश्ता मर्दो हाँ अगर तो शैतानी करे मैं जन्नान दस्ता दर दया ये गलत है अगर मैं तेरा पुलिसानी दस्ता दया हाँ ये गलत है अगर मैं तेरा दाग दया मैं तेरा सोचा ये तरबियत मदे चौका चिया चौका ने अगर तो ये तरबियत भी दिया बुजदिली बीते चौका अगर तो ये डोला बेकने चौक बुजदिली भी आई दिल तो का मदाम तुरस बीते ये तरबियत चौका मदे और दुमे चीज बनी दोस्ता हक चौका निसराई आया सही है अकीदा बुगुशगो आयन अकीदा पक्काए अकीदे भी बिते कसानिया ची नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस हस्ता वहदी के अब्दुल्लाह इब्न अब्बास वसीयत का अब्दुल्लाह इब्न अब्बास वंड बिते मुझते या गुलाम इन्नी मुअल्लिमुका कलिमात इहफज़ अल्लाह यहफज़
احفظ الله تجده تجاهك فإذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم لو أن الأمة اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لا ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لا يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف. फरमाइते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुश्ते या गुलाम बजा है गंडू गुलाम गंडुआ गुशक भी गुश्ते मतरा लहती नसीहत दे गुश्ते इहफज़ अल्लाह इहफज़ गुश्ते अल्लाह हिफाजत बेका अल्लाह ती हिफाजत का गंडुआ गुशके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो तो अल्लाह हिफाजत का बजा अल्लाह दीन हिफाजत बेका नमाज़ानी पाबंद भी वते इबादत पाबंद भी गुड़ा अल्लाह ती हिफाजत का इहफज़ अल्लाह तजिदहु तुजाहक अल्लाह हिफाजत बेका अल्लाह अर्चकारत अमराबी उती गोमा बीतने अल्लाह अर्चकारा तरा तौफीक दा फ़इज़ा सअलत फ़स्अलिल्लाह गुश्ता का तरा चीज़ें लूट गई अल्लाह ही कर रहा बोलूटे अगर चीज़ें बिचा मैंने दोस्तों गंडुआ कुछ गई गुश्ता का तरा चीज़ें लूट गई अल्लाह ही कर रहा बोलूट वइज़ा इस्तअनत फ़स्तअन बिल्लाह अगर तरा मदद लूट गई अल्लाह ही कर रहा बोलूट वअलम लौ अन्न उम्मत इज्तमअत अला अन यनफउक बिशै गुश्ता का सज्जी उम्मत जमा बीबी लोटन तरह एक नफई भी दिए दात नकना मगर रमा चीज़ा के अल्लाह तबारक व तआला तुस्तलकता वो अगर सज्जी उम्मत जमा भी लोटन तरह एक नुकसान भी दिया नुकसान दात नकना मगर रमा चीज़ा के अल्लाह तबारक व तआला तुस्तलकता गुश्ता रुफ़िअत अल-अक़लाम व जुफ़्फ़त as-सुहुफ़ गुश्ता हमारा रोचा लौह महफूज़ा लक्का बितगा बिचा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोस्ता चेडोला तरबियत देंगे गंडुआ आइन ताकि अकीदा पक्का अकीदा भी बिते والله تبارك وتعالى قرآن وشي وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. الله تبارك وتعالى فرمان के قرآن وشتي لقمان الحكيمة وتي चौक नसीहत कुता वुश्ते के मनी चौक अल्लाह को शर्क मका अल्लाह को शर्क मका शर्क एक मजनी जुल्मी मनी दोस्ता मी डोला माँ बाइड तरबियत भी दी होती चौका पक्काएं अकीदा सारा तरबियत भी दी है आइन ताल्लुक है कि अल्लाह को भी बिबिते आओ वाहदी अगर आए चीज़ें करो दुरुस्ती अल्लाह ही करो दुरुस्ती आए अगर चीज़ें लूट गई अल्लाह ही कर तबारक व तआला बुलूटनते अमीर डोला मनी दूसरा सहाबा वो चौक तरबियत दातगा अमीर डोला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चौक तरबियत दातगा और गोंडुए सहाबा अमीर डोला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरबियत दातगा वहदी के मनी दोस्ता को ए डोला तरबियत दातगा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आया के अल्लाह तरस बिता शुमार दिगे एक मिसाल दे सहाबा ने अब्दुल्लाह इब्न उमर इब्न खत्ताब चौके वो मजनी एक सहाबी बिते वो दुरुस्त तांची गुशंते गिश्तर अमी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुन्नत सर सख्त मुताबिक अमल करते सख्त पाबंद बीते अब्दुल्लाह इब्न उमर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुन्नत यार रोचे चो रौगा बीते गिंदी ये शिपां की फंसी गोना ये शिपां कसान की गोंडुई चौकी गोड़ा अब्दुल्लाह इब्न उमर लुटीते इसी इम्तिहान गिरी गोंडुआ एक गोंडुआ उसते गुशिते मने पासी बहा बिकम सरा माँ लोटा में पासी एक तो बहा बिकम सरा एक गोंडु गुश्ते पास मनी नया माँ शिपा किया पास मनी वाजे का मचतो तीसरा बहाइश बिकना अब्दुल्लाह इब्न उमर गुशिते गुश्ते वाजा ने तरह नगेंद गए तवदा जंगल है मंत्र जर्रा दे तो गुशे पास गोरका वार्ता गोंडुआ बेचारे मनी दोस्ता चीगो गुश्ता का मना वाजा नगेंद गई मनी पसानी मना अल्लाह तबारक व तआला गेंद गई गुश्ते मना अल्लाह तबारक व तआला गेंद गई गोड़ा गिरेते अब्दुल्लाह इब्न उमर अमे अबरा करान का गुश्ते अल्लाह मना गेंद गई रोती शिकर राची चिया मनी दोस्ता अमी डोला तरबियत दात का सहाबा होती चौक आजील आ वक्त के बीता अमी डोला तरबियत दात गंते आयन तुका अमानत बीता कसानिया आयन तुका बहादुरी बीता आयन जिहाद बीता दीन वस्ता 5-10 साल बीते 4-10 साल बीते गए अगर जिहाद ही बीता शतका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी को वापस को तगा उसके शुमा कसाने में शुमार नबर जिहादा गिरे तगे चिया आये मर्दी तरबियत दातगे अंडिगे में चौक गिरे थे शी वस्ता मने पिता पुलिस स्टेशन निश्ते नगेता हाँ मने पिता तारी नगेता अमी चीज़ान वस्ता मा तरबियत देगे अमी चीज़ान सरामा चौक सहाबा अन्ना देखिए एक जंगी बीते मशमार मिसाल दें कि सहाबा चौक शीडो वाले बीते का वहदे आए तरबियत दातगा
या जंगी बीते जिहाद रवंते जो जैश दे पदेम ब मुसलमान ने जैश काफिरान जैश अब्दुर्रहमान इब्न औफ फरमाइनी माशाअल्लाह का बियाल नया हमें सहाबे अब्दुर्रहमान इब्न औफ गुश्ते में चारता मनी कशा या गंडुए बचकी उस्ताता कसाने गुलामी गंडुए बिजा और मनी रास्ती कशा या गंडुए बचकी उस्ताता गुश्ते माई चीज़ें वाश नबी तगा चिया जंगे जा गई जंगे मैदानी जिहाद है जहम जनकाई बीते सर चस्त कनक बीते मर्दमानी गर्दन जनक भी गुश्ते मां वाश बीता मनी कशम पहलवानी दो मर्दन भी वहां ताकि मनी कशाची कसमी मना मजा गुश्ते माई दो गंडू जीतेगा मां परेशान बीतेगा गुश्ते अमी गंडू है कि मनी रास्ती कशे कोल बलोचा में गुश्ते सुटकी जतगी मना हाँ गुश्ते मना मा चक जता गुश्ते मन इस्ता गुश्ते के नाकू आस्तो गुश्ते मन गोश्तो का गुश्ते की ताकि दुनिया गंडू एशमका गुश्ते मन इस्ता गुश्ते के नाकू अबू जहल कुजी अबू जहल काफरान मस्तर बीता गुश्ते मन इब्राजत था अबू जहल अच्छी कने गुश्ते के मान एशकुता के अबू जहल रसूलुल्लाह ज़ाद अंते मन अगा बेगंदा अबू जहला मनी सियाही आई सियाही अच्छी दीर नबी ताकि यकी मारा ची मेरी दुनिया रांची बेचारे उन दोस्त गंडुए भले ये दिल तो का खलास रसूलुल्लाह दोस्ती हंसते गुश्ते मंगता हो गुश्ते पता दुमी का माना चांचो चटकी जाता कि छप्पी कशे मैंने इस गुश्ते के मैंने नाको अबू जहल को जे गुश्ते मंगता तो अबू जहल चेकन में ब्राज़त गुश्ते के माइश को तक अबू जहल रसूलुल्लाह ज़ादा अगा मा विगंदानी मनी सियाही आई सियाही या चिदीर नबी ताकि व्यक्ति मारा ची भी मेरे गुश्ते मांचो आंचो के दुएना मना गुश्ता मैं दिता है अबू जहल ने ज़ाहिरे जन गए मुसलमान होती जहमांगो गुश्ते मैंने ब्राज़त का आहे अबू जहल कि शुमा जोस्त को अबू जहल आहे अबू जहल ने गुश्ते वाहदे के माशान वस्ता अंचो गुश्ता दुवेना गुश्ते शाही ने डोला बाल कुता ही सरा अंचो गुश्ते तेज बितका शाही ने डोला दुवेना गुश्ते होती जहमांगो जता दुवेना गुश्ते होती जहमांगो अबू जहल जता मोड़ता अबू जहल दुवे शतका रसूलुल्लाह कर रहा इशिया गुश्ता या रसूलुल्लाह अबू जहल मन कोश्ता अय्या गुश्ता या रसूलुल्लाह अबू जहल मन कोश्ता गुश्ता रसूलुल्लाह गुश्ता शमा होती जहम सफा खुदा गुश्ते के हन्ना गुश्ते पेशदार है मना होती जहम गुश्ते दुवेना होती जहम पेशदार का रसूलुल्लाह दुवेना हून पे बीता रसूलुल्लाह गुश्ता शमा अबू जहल शमा दुवेना कोश्ता अबू जहल शमा दुवेना कोश्ता बेचारे में दोस्ता गंडू बीतगा भले आया वती नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोस्ती बीता वती दीन दोस्ती बीता ए डोला जिहाद कुतगे गोड़ा अवली चीज मनी दोस्ता मा तरबियत विधि होती चौका अकीदा फके आए अकीदा मा आया तरबियत विधि वो दुमी हक आए में सरा आया मा नमाज बुक्शिंगो चौका वहदे के हफ्त साल बीते मा आया नमाज बुक्शिंगो मुरु अबनाअकुम बिस्सलाति लिसब्अ वضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع फरमाने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुश्ता का चौक में हफ्त साल बनते हफ्त साल भी चौका आया नमाज बुगशेगो आया नमाज बुगशेगो चेडोल नमाज बकना नमाज तरीका चाहिए आया के हफ्त साल बीते आया बिजने नमाज फरमाए आया बिजने नमाज फरमाए उती चौका का 10 साल बीते रहे वो अल्लाह तबारक व तआला फरमानी वअमुर अहलक बिस्सलाति वस्तबिर अलैहा ला नस्अलुका रिज़्क़न नहनु नरज़ुक़ुक फरमाने अल्लाह तबारक व तआला में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुखातबा करने गई गुश्ते वते अहला नमाज बिका वते अहला अमर बिदे नमाज़े वते अहला अमर बिदे नमाज़ सर सबर बिका क्या मुखातबा करने गई मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गोड़ा ये चीज अमरे के मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रास्ता अबजा ये उम्मत वसबी एक अमरे गोड़ा मनी दोस्ता मोती चौका नमाज बुगशिंगो हफ्त साल चौका बेसकार इन्हें नमाज चतोरे 10 नमाज चिरोला गरमते बिहारी गुमती गुमा मसीबता 10 साल ये बीतते हैं नमाज इनको बिजनी फरमाई बिल नमाज का चिया बाज मर्दों खासकर मगेंदे बाज नमाजिया मसीबता कायमते भले ये चौक लोगा वक्त का नमाज नवशिकते ईशानी मनी दोस्तान जो तरह बीतते क़यामत रोचा ते चौक अगर नमाज न करते ते जनीन नमाज न का आईनी जो तरह बीतते क़यामत रोचा चिया आईनी मस्तर तवे लोगे मस्तर तवे बेचा मनी दोस्ता मा वानी ने के वस्ता चिंचो तकलीफी कशे मन लोटा आगामी पे
कि वती चौका नमाज नौशंगो स्कूल भी राम दिए बचा स्कूल वाने के वस्ता में चिच्चो तकलीफी सदगे जर दई सिर रोच मा सोहबा बादी कने जिमिस्तानी अर्च डोले मा चौका रा दई चौका का नरोती मा जनी है रा दई स्कूला भले नमाज आवाज मर्दम के फजर नमाज होती चौकी गुन नहीं अगर दगे नमाज कहते होती चौक गुन नहीं उसके पहले बज्जक वक्ता बज्जक नहीं अगर तरह होती चौक के सारा बज्जक का तो ये नमाज बुगोश को चिया अगर ती चौक नमाज न करते आप इसे जहन्नम में राह हो गई तई चौक अगर छपा अगर बीमार बीबी तो सज्जी छपा नवब से अगर ती चौक तकलीफ बीबी तो सज्जी छपा नवब से तो मनी चौक बारी चिडोले तो बांधा लोटे हमें चौका तो बिगंदे जहन्नमा लोटे आस सोच गए ये बेचारे होती चौका अगर तो होती चौका नमाज न फरमाइने अगर हमें हालत बीमारी आप इसे जहन्नमी गी अब इसे जहन्नमी गी अब इसे आसतों का सोच गई कि अल्लाह तबारक व तआला फरमाइनी فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا अल्लाह तबारक व तआला सूरत المريم वहदी के होती पैगंबरान तारीफ को गुस्ते आया चिरंद अंची मर्दम अतका वती नमाज गार को तगे वती शहवतान रंदाया फसौफ यल्कौन गय्या गुस्ते आया नि जागा गुड़ा गय्ये गई जाने चिया गुशक भी जहन्नम में तोका यक खौरी हस्ती अब्दुल्लाह बिन अब्बास फरमानी अब्दुल्लाह बिन मसऊद फरमानी गुस्ते गई जहन्नम में तोका यक खौरी अंचो के जन्नती के खौर हस्ते चीरे आपे बेनगे शराबे जहन्नमी गान उसका भी खौर हस्ते जहन्नम में तोका भी खौर हस्ते भले जाने चाहिए कि फरमानी अब्दुल्लाह बिन अब्बास गुस्ते ये हमें जहन्नमी गानी रीमा हूना सेल्ले अमशान चे अल्लाह तबारक व तआला कौरी कंते गुड़ा भी नमाजियान जागा हमशे अगर तो होती चौका छरने तरबियत न दी कि हम तो रोचा थी चौके जागा गुड़ा हमी भी तो चारत कने होती चौका चारते न कने ना गुड़ा मैश में सारा तरबियत हमशे मा ये नमाज बुकशिंगो अमर भी दिए चौका नमाज है वो अगर तो जाने तरबियत मदिए होती चौका नमाज मौशेगो दीन इस्लाम तरबियत तो ये मदिए क्या हमें तो रोचा हमें चौकती गोट्टा गिरते हमें चौके वास्ते के तो तकलीफी कशे वती जर्द आता तकलीफ बीते ताकि बुआनी इंजीनियरी भी डॉक्टरी भी पायलटी भी शर बीत ये चीज आ नमाज न करने गई गुड़ा है चाहिए दर्दा नवरा हमें इंजीनियर क्या हमें तो रोचा था गोट्टा गिरती थी चौक गुस्ते अल्लाह ये जोस्त पे का मनी पिता चिया मन दीन इस्लाम तरबियत न दाता चिया मन नेकी तरबियत न दाती चिया मन नमाजी न गुश्तागो अमी चौक गयामत रोचा गोट्टा गिरते अल्लाह तबारक व तआला गुस्ते जोस्त का इशे मनी पिता अमी डोला गुस्ते मनी पिता मन तरबियत दाता गुड़ा मनी दोस्ता दीन इस्लाम दोस्ता ची तरबियत बिदिए मां नगुशा के मां मवानी नु चौका इन बुआनी नु चौका मां लोटे में तो का डॉक्टर भी बिते मां लोटे में तो का इंजीनियर भी बिते मां लोटे में तो का पायलट भी बिते मां लोटे में तो का वानिंदा भी भले शांगो आइया वती दीना पाबंद भी बिते वती नमाजा आ पाबंद भी बिते चौक वती नमाजा नि पाबंद भी गुड़ा मनी दोस्ता में सर अमरे में आया नमाज बुकशिंगो वती जनीन चौका आ ताके नमाज बेकनंते और हक मनी दोस्ता खासकर मंगशानी की छुट्टी पैदा का अन्य गर्मा की छुट्टी एक फुर्सत ही मर्द में वस्ता वती चौका बेदंते कुरान हिफ्स करने के वस्ता मसीता बेदंते वानगा आ कुरान बुआनंते कुरान हिफ्स बेकना अन्य लख्तियान चौका इम्तिहान का आलास मा नी यलमा रोडन सरा फेत नजम ने चौक को जे छपे नेमा चौक डन्नाया 10 साल इन चौका 5-10 साल कस्तरे मस्तरे फेत नजम ने चौक को जाए मात नजम ने चौक को जाए चिया नामो हमेशा के चौक की छुट्टी है चारा का चौक की छुट्टी ने खलास यलवे का एन्ना तैसरा वाजिब हमेशा तो बेचार चौक कई अमराई मानी चौक खोजा रोते चोने बचकाने अमराई कई गुमारो खोजा निंदिते सज्जे शपा छे का मनी चौक डन्ना ये चीज तीसरा वाजिबा चिया कहते हैं अव्वल लेला चे
शामी करो सारा दौड़ना सही नहीं सोहबा बात कहते उठी वाबा चौका नहीं पुत्र के टीम में चौक कायम थे पुत्र लोग वापसा फजर नमाज टीमा पेत पाद कहते लोग पूरा उठली पेत चौका न गिंदी चौक पेता न गिंदी थे मनी दोस्ता ही रोल नहीं बायदे पेत चौथी चौकांगू मिली दिते रोज हफ्तगी यब्बरी हफ्तगी दो बार अगर इन्ना माँ ही अकबरी आ मर्दमा की टीम रेसते वती ड्यूटी आई मशगूल वती चौकांगू बिनिंदी बायदे वती जनीना को बिनिंदी थे चिया बाज मर्दम इन्ना या ड्यूटी आई अगर वक्त अगर निष्ठा पत्ता ही करने की संगतांगू मात निष्ठा पिलानी लोग चिलिम दपाइंते चौक को जा खस्सा ही नहीं टेलीफोन कहते पुलिस सांची बिया की चौक बंद है नहीं होती सारा दस्तान जानती सारा क्या मना चौका गार को चौका मना बन्नाम को चौका तरह बन्नाम नक्ता था वक्त बन्नाम को तारा थई तरबियत अमी डोला बिता मनी दोस्ता में वाजिब अमिशे मा चौका शर्री तरबियत भी दिए ओ मनी दोस्ता जे बाज पेत हस्ती होती चौका को आईनी दरमियान लगती रुकावट हस्ते चौक होती चौक पेत होती चौका को ननिंदी बायदे तो चौका दोस्ती विदे चौका पेत कर रहा मतरूसी थे इशिये मतलब ये नहीं मतरूसी होती पेत एहतराम मकना इन्ना इशिये मतलब हमशे अगर आइन सारा मुश्किलात याद चौका नहीं स्कूला डरना होती संगता नहीं गुमा या किया गलतियां अबरी को चौक बिये थे पेता गोश्त बेका चिया बाजे चौक हंसती होती पेता गोश्त ना का तो साची ए डोला मनी दोस्ता चौक खराब बिकते बायदे था वो थी चौकां को बेनित दे खासकर अगर चौक कमो मजन भी बालक बिकते हमें उम्र रसी तो आइए होती संगत बेका तो आइए अमीन चो महसूस बेका के मन ती पेता परवानी मन ती संगत डोले तई सरा का मुश्किलाती के तई सरा मुसीबती के खसी कर रहा मरोते बिये तरा बुगशी मनी सरा मर्ची बचका मनी को मच्छी गलतियां अबरी कुता स्कूल मनी तो का डोले अबर बिकता अगर मनी दोस्ता तो चौकानी दरमियान एक फासले भी चौक मियाँ थरा गोश्त मकना अगर खराब बनते जन की बेका अगर बच्चे की बेका चिया इस तरह मुसीबत के पेता होती गोश्त न का क्या रो ढन्ना होती संगता खुशी तो संगत न जाने ये चिडोले मर्दमा आइए अमी फायदा है चेस्ट कनंते आइए गुमा खराबे गुड़ा तामुल कनंती थी चौके गुमा अमी डोला चौक खराब भी वायदे मोती चौकां को बेनंदे बचकी भी इशारा अगर जनकी भी इशारा चौक हर चीजें होती मात पेता गोश्त बेकनंते आइन सर अर्थ तकलीफ ये के डन्ना के खस्सा मोगशा ब्याह होती मात पेता मोगशंते अगर डन्ने मर्दमा गोश्ते गड़ा तो चौक खराब बनते मनी दोस्ता गुड़ा माँ खासकर अन्नी छुट्टी पैदा की वती चौका ने नामा बिलक्काई ने मसीता बिल्ले रोमा कुरान वानंते कुरान हिफ्स कनंते दीन इस्लाम तरबिया जीरंते यलो मकने रोडन सरा हम साइक भी बेजार लखते मर्दमानी चौक यलो पे तो वक्ता वजक छाकार गए उधर अव्वल लेला चफका आखिर लेला हम साइक बेजार कुतगा चौका रोडन सरा यलो चौक कारी मर्दम भले तरबियत भी दे लोटनते अच्छे मर्दम हस्ती मन दोस्त मजाने आलमी मर्दमा दह चौक किया जनीन जनका बचका दहा भले दरो हाफिज कुरान दरो हाफिज कुरान आइन हक भी मनी दोस्ता थे सरा हमेशे यक डोला बेचार वती चौका यक डोला बेचार जिनकी बिकनी शर अगर बचकी बिकनी शर चिया बाज मर्दम हाँ आइन तुके जाहिलियत दनिगा हंसते बचका वती दा तोहफा कारी वस्तेश चर्रे गोदगिरी दंते तर्रगा बाढ़ते जनखान वस्ते ये चीज नका चिया बिस्ता जिनकी ए मर्द में तो का जाहिलियत हंसते जनक और बचत दर अल्लाह तबारक व तआला दोस्ते हैं आइए अगर तरह जनक दाता अल्लाह तबारक व तआला तरह दाता अमी चीज़ें को तो बचका दे जनका भी देगो अमी डोला तो बचका दोस्तदार है जनका भी दोस्त बेदार गो ये चिया अल्लाह तबारक व तआला दोस्ते हैं वो अच्छे मर्दों हंसते होती जनीन सरत जहरे गुस्ते चिया जनक का रहे तो
तो इरांदी जिनकी बिहार उसने तलाक दे हाँ मंगशा शहर मर्द तो एक बड़ा तो बचकी बेकनी आओ वो जनी ने आई दस्ता नहीं ना अगर तो मर्द दिए तो बड़ा बचकी बेकनी ये चीज मनी दोस्ता अल्लाह दस्ता ही जनक के तरह दातगी जनक मनी दोस्ता अल्लाह तबारक व तआला एक नेमत है के तरह दातगी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस फरमाइनी मुझते मन आल जारियतैन हत्ता यबलुगा कुंत अना व हुवा फिल जन्नह फरमाइनी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझते मर्दों के दो जनक बीबी आए शदी सर तरबियत बेदा दा के मजन बनते आ मनी गुमा बीते जन्नता आ जन्नत गुश्ते मनी गुमा भी देखे एक हदीस में फरमाइनी गुश्ते कुंतु अना व हुवा फिल जन्नह कहतैन वती लंकोक चौकता नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुश्ते जन्नत मनी इंचो नजदीक बीते बेचा लंकोक चतो दो नजदीक का गुश्ते मर्दों के दो जिन का तरबियत बेदा शर्री सर दा के बालक बा आ ही डोले बीते जन्नत मनी गुमा والله تبارك وتعالى يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء ذكورا الله قلت الله لاتيان جنك دا لاتيان بچك دانتے او يزوجهم ذكرانا وإناثا قلت لاتيان بچك جنك دوين دانتے ويجعل من يشاء عقيما انچے مردما بھی چوک کنتے آئے چوک ندانتے إنه عليم قدير چی وستا مشتا أمي وستا كي الله عليم الله قدير أمي وستا مشتا ما لحتيا جنك داتا لحتيا بچك داتا لحتيا جنك بچك داتا لحتيا چوك ما نداتا مشتا چيا إنه عليم مشتا الله عليم شتر زانتي چي چيز توقع تي فائدة هسته تي نفا هسته إنه عليم وقدير والله قادر اگر بلوٹی طرح دات کنتے بلے امی چیزیں کی طرح دات گا جنک بھی اشر بچک بھی اشر تھی فائدے وستا تھی نفع وستا منی دوستا اگر تو وتی چوکا دیکھیے دمگا چی شتر بچارے چوکا نی دل تو کہ دشمنی پیدا بیوتی براتان وستا اگر وتی گوہاران وستا اگر گوہاران جنکا امی ڈولا چی اگر تو ایک چوکی بھی دیے آیا مدیے آیا زہر کہتے ہیں چوک کے سرا بعد امی چوک ناپتفاق بنتے وقت موتا جنگ با مدام گشتے میں پھچیے پلانی دنتے مارا لدا تئی سرا بھی زہر کہتے چوکا ای جائز نہیں وہ صحیح بخاری حدیث ہستا النعمان بن بشیر صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں گشتے میں کسان بیتگا منی پتا یا غلامی منا داتا یہ پسر غلام بیتگے نا جنگا شتگا کافرانی اگا غلام چیز زورتگا مسلمان غلام بیتا مولد بیتگے گشتے ہیں غلامی منا منی پتا داتا اتکا رسول اللہ وستا گشتگی پلان غلام موتی چوکا داتا بزن نعمان ابن بشیرہ فرمایت نبی صلی اللہ علیہ وسلم گشتے تو وتی درو چوکا داتا گو گشتے انہا یا رسول اللہ گشتے گوڑا واپسی کا دیکھے ایک روایتی فرمائنی گشتے یا رسول اللہ موتی چوکا تحفی داتا موتی چوکا تحفی داتا تو شاہد بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گشتے ما ظلم سر شہادتی دات نہ کنا ظلمی چیزیں ہوستا ما شہادتی نہ دیئے تحفہ واپس کا چیا آیا وتی یک چوکی داتا گا آیا نہ دات گی تے گڑا منی دوستا ہی مسترے چیز ہمیشہ تو وتی چوکا درستا ایک ڈولا بچا درو چوکا ہوتی اگر شیئر تحفہ دا دمی کا بدے گو ہو انچے چوک ہستے ہوتی پتا ہوستا بلکہ مات پتا ہوستا مہربانی انچے چوک ہستے مثلا قرآن وانتی قرآن حفظی کو وتی نمازہ وتی عبادت شرعی اشیاء تحفہ دے پروانی تاکہ دیکھے چوک بگندر تھی کچھ میں پتا چی وستا شیئر داتا امی وستا کہ میں پتا وستا شرعی چوکی میں مات پتا نہیں مہربانی امی وستا داتگی آبی تاکہ چیزیں بکننتے گو آبی نماز بکنا آبی قرآن بواننتے آبی وتی مات پتا نہیں وستا مہربان با گوڑا منی دوستا چوکانی تربیت میں شمی سرا ایک فرضی اللہ تبارک و تعالی فرض کتا میں چوکانی سرا میں تربیت چوکانی میں سرا فرضی کتا اگر آئی ہمارا یہ ذریت داتا یہ نعمت داتا بائدی یہ نعمت ما شکر گزار بھی اللہ ہے آئی شکر گزاری اللہ چطور ہے ما شرعی تربیت بھی دیئے اما ڈول کے اللہ ہمارا گشتا اما ڈول میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا گشتا امی ڈولا موتی چوکا تربیت بھی دیئے اور منی دوستا من اگر دکھائیں ایک روچی واز کنا اگر دیکھے ایک عالمی دیکھے جاگے یہ واز کا چوما دین اسلام میں نپی لیتے کدی میں دین اسلام مضبوط بھی
आगा मादरो और चक्की वती चौका तरबियत बिता दीन इस्लाम है मर्ची माँ वती लोग तो का वती चौक दीन इस्लाम तरबियत दाता वती जनेक वती बचक वती जुर्रियत दीन इस्लाम तरबियत दाता था वती लोग तो का मी डोला दुमी बराता मी डोला सैमिगा मी डोला गोड़ा दे में जुर्रियत दरो या कंची जुर्रियत ही बीते आवती दीना पाबंद बा गोड़ा अल्लाह तबारक व तआला जुर्रियत कामयाब करते अल्लाह तबारक व तआला जुर्रियत शर करते चिया मनी दोस्ता मान निगे अफसोस है वल्ला बाज़े मर्दमानी चौकानी तरबियत चिए अमी पेलमानी सराया जनेक ओ बचक नेश्तगा पेलमानी देमा इंडियन पेलमानी देमा नेश्तगा 24 घंटा इंडियन फिल्म ची से कारी नीते चतो जनेक वती पेते लोगा ची बेतची जनेक बचक चतो दोस्ती पे कनंते हरामी चतो वती मर्द खियानत पे कनते दिगे बचकिया गुमरो रंदा मकाई के मैं चौका ही डोला कुता मैं चौका मारा बन्नाम कुता मनी दोस्तन थी चौका थारा बन्नाम लगता था वत थी चौका मी डोला कुतगा अन्य मुल्का मसलन बोरो अच्छे मर्दम हस्ते वरगिश नरसी वरगा रोची साई टेंबा गरीबिया चुती वरगिश नरसी भले ने चुशी बानी के आई दपा देशी नजता ने चुशी बानी मुंशा तकरीबन क्या ये दफा एक देशी नजता अगर देश नजता बड़ा केबल हस्ते अवध मुल्क तो रवे चौका के अंदर थर गया यकी सब्जले गाना दफाई गाना जन गए हाँ यकी नजारा कई गाना दफाई यकी इंडियन गाना जन गए भले जोस्त बेकने आयत तर कुरान चिंचो याद है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस तर चिंचो याद है सहाबी चिंचो सहाबे नामा तो जाने सहाबे नामा नजा बोले फिल्म एक्टरन नामा जोस्ती बेका दोस्तानी जा गाना वाले नामा जोस्ती बेका दोस्तानी जा चिया मा लोगा तो का मी तरबियत दाता गा 24 घंटा में लोगा इंडियन फिल्म चालू हुआ हे मनी दोस्ता जायज नहीं अन्य अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे देश हंसते मागशे शर्रे मागे देशा मजने बड़ा चाहिए बेकने मैं लोगा टीवी इर मबिते अंचु दस्ता सारा बकन बेनंदे मंगशन ना दस्ता सारा मकान नहीं दस्ता कोट्टा बेकन नहीं अच्छी शर्रे देश हंसते इस्लामी प्रोग्राम देते अमी देशा इर बेकाउंट लोगा ओ आ देश जायज नहीं अमी तो इंडिया ने अगर पाकिस्तान फीसदारी जायज नहीं माँ चो रद्द मुल्क था माती मर्दमा वो नेस्टिक था मैं रद्द मजाक को माँ रंद रहो गए थे फेंकने का चुमा होते जाने फेंकने का रोवंते होती तुफंगा उन चीज़ें बरमते ना मना क्लाश दी गुना क्लाशन मंगो बेचारे चुमा होती देशां का दीर कने दीरिश बेकने का दीरिश नकने मैं दोस्तान ने देशां एक तीरी जन्म यकी उन्हें गुना नेस्टा गुस्ते अन्ना मोल्ला चो माका मनी देश सऊदीया पिछदारी थे गुस्ते मनी देश सऊदीया पिछदारी माँ चुशे इंडियन फिल्म नचारें गाना हे मनी दोस्तान जायज नया इंडिया ने फिल्म माँ अल्हम्दुलिल्लाह मरचा नगिन नहीं भले मांचो के बचकान करना इसके लिए उसका रोजवाया मरचा इंडिया ने फिल्म रोजवाया मनी दोस्ता माँ वाला ताज्जुब में मर्दे ना नेश्ता हाँ पाद सराय जनीनी नेश्ता हो जनी चौक नेश्ता का इंडियन फिल्म चाल के गाना चालू है बचकी को जनका हो बोसाई दे गए न जाने चीज करेंगे पाद सराय नेश्ता गैरत को जी वल्लाह मनी दोस्ता आ मर्दमा का गैरत हंसते मां नौशा शान तो का गैरत नहीं छी आ मनजान अंते मां नौशा के हिंदी फिल्म निंदी चारी होती जनीन चौकांगो आई तो के गैरत इन्ना भले मां नजाने मां बाज मर्दम नजानी हरामी ये चीज तब अमी चीज से वो सोच मां इंडियन फिल्म चार गया मनी चौक जनीन चौक छी चार गया हराबी कार बह गई फिल्म इंडियन तो का यार अंदे अच्छो के मवाज कुछ का सहरे बार आया बाकी मैं सीडी दिते का मैं सीडी दाते का मैं सहरे बार आया रहती चीज परवाने मैं वाजा करना ये वाज भी रिकॉर्ड बह गया मैं एक किस्से ये उसे मैंने नाफिजात के मैं कुरान गुश्ते के आए मोल्ला जमील एक सीडी याद का सहरे बार आया अबर का गुश्ते मो जनीन वस्ता गुश्ता चौकानी देमा फिर मका आईनी दिमाग खराब भी आए दिमाग तर रही ये वाजा भी बल्कि इश्का मंगशन में नमाज देखा मैं एक मिसाल ही दे गया मंगशा सुभान अल्लाह
इंडियन फिल्म चौकानी दिमाग खराब में भी हमें वाजा कि अल्लाह आयता में पेश करेंगे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस में पेश करेंगे, थी चौके दिमाग खराब भी मानी दोस्ता इंडियन फिल्म ये चीज़ें बायदी में धीर बखने होते लोग आंचे मानी दोस्ता मैं बलूच कौम असला दीनदारे कौम में मैं बलूच कौम होती गैरत दोस्त भी वती दीन दोस्त भी अंचो के पीरेनान कर रहा होती का हिश्कोता आया होती गैरत सख्त दोस्त बीता आया होती दीन सख्त दोस्त बीता मैं बेतेना अंचो मैं कर रहा अबर कुता मुझते माँ कसान बीतगे माँ होती मुल्कान सरा बीतगे वती डगारान सरा बीतगे गर्मा का मुझते तब्दा रमजान बीता मुझते माँ होती रूचगी नप्रोशता मुझते माँ चादर थर कुतगा वती सरा कुतगा पदा होश्क बीतगा पदा थर कुतगा भले माँ होती रूचगी नप्रोशता माँ होती नमाज जलो नकता चिया आए दीने दोस्ती बीता आया होती दीने दोस्ती बीता बड़ा मनी दोस्ता माँ फदा वापस भी आए होती दीन सरा यलो बेकने ये चीज़ा के हरामा मैं कामयाबी बनी दोस्ता दुनिया और आखिरत की दीने पाबंदिया वती चौका माँ नेकी तरबियत भी दिए मोती चौका सालिही तरबियत भी दिए अमशिया को बड़ा अल्लाह तबारक व तआला मारा शुमारा कामयाब का मनी दोस्ता बेचारे नहीं में मुल्का गरीबिये बेरोजगारिये तंगिये जंगे कुशगे दीन नेस्ते मने दोस्ता में मुल्का अमी वस्ता अल्लाह तबारक व तआला फरमाइने वलौ अन्न अहलल क़ुरा आमनू वत्तक़ौ लफ़तहना अलैहिम बरकातिम मिनस समाई अल्लाह गुश्ते गए कौमा ईमान बियारते और तक़वा बियारते माँ बरकत नाज़िल कुतगा आइन सरा आसमान आची आइन सरा गुश्ते माँ आसमान आची बरकत नाज़िल कुतगा चिया गुश्ते आने तक़वा बियारते तक़वादार भी बितेना दीने वती पाबंद भी बितेना ये चीज़ देश ने अफसोस में मुल्कान तो का ए मुल्का मनी दोस्ता माँ नौक्ष फसाद ने ऐसा फसाद हंसते भले तो मस्जिद बोरो बच्चा मस्जिद भी नमाजियाँ पढ़ रहा मस्जिद भी नमाजी हंसते मस्जिदान तो का आ मुल्का में अफसोस आंचे मस्जिद हंसते कोबला नमाजी देशते मस्जिदान तो का आंचे मस्जिद हंसते तो बोरो दो से पीर मारता नमाज आया नौजवाना में खुजा गेंदे ओटलान देमा निष्ठगा ओटलान देमा फिल्म चार हुए अमिंचो ताइदाद निष्ठा अमिंचो मर्दम निष्ठा साकियां बोरो मैं नौजवान दरो साकियां तो का निष्ठगा ए डोला मनी दोस्ता माँ कामयाब नबी तई कामयाबी दीन दुनिया तो का वो आखिरत वो ती चौका तो शर्री तरबियत भी दे अगर तो वो ती चौका शर्री तरबियत भी दिए दीन इस्लाम तरबियत भी दिए आ चौक दुनिया तो का भी ती हक्का जानते आ चौक दुनिया तो का भी मात पिता ने हक्का अदा करना आ जानते मात पिता ने हक में सरा चाहिए चिड़ोला माँ होती मात पिता बेचारे अगर ती चौक दीनदारी नबीते आइए होती दीन हज पाबंद होती नबी नजा कुरान चाहिए नजा हदीस चाहिए आ गुड़ा थे शुमे नाफरमान बीते आ गुड़ा शुमे वस्ते एक नेकी चौकी नबी शुमे हक्का अदा नका आ शुमे सारा जुल्म कंते आ शुमारा बल्कि जनती भी मंची चौकती मात पिता गल लेना लोगा चिया मात पिता अमीर डोला तरबियत दाते दुनिया अमीर डोला अगर ती चौक शर्री तरबियत तो भी दी दुनिया तो का कोस्ता फायदे भी आखिरत भी अमीर डोला जे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस फरमाइनी गुश्ते इज़ा मात इब्न आदम इनक़तअ अमलुहु इल्ला मिन थलाथ गुश्ते अगर इंसान मरते आइए सज्जे अमाल बंद बा मगर सही चीज़ा यक्की सदक़तुन जारिया अगर तो आप ही जने छाती जने मर्दमी वा मुर्गी वा गलवती वा मर्द का सवाब रसी दुमी चीज़ इल्मुन युंतफ़अु बिह आगामी मैयत आलिमी बीता मसलन आइए वाज़े रिल हस्ता आइए किताब हस्ता मर्द मुआनता ये सवाब रसी सही में चीज़ वलदुन सालिहुन यदउ लह आइए नेके चौकी आइए वस्ता दुआ लूटते वती पेटे वस्ता दुआ लूटी आइए दुआ सवाब रसलते हमें मन दोस्ता गुड़ा दुनिया और आखिरत भी ती चौकती फायदा बीतते दोस्ता अगर तो नेके तरबियत भी दिए और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस फरमाइनी
गुश्ते क़यामत रोचान ची बंदा वती जागे गिंदी जन्नत तो का वती महला गिंदी गुश्ते या रब मंचो इबादत नकता मंचो नीकी नकता बड़ा अल्लाह फरमाइनी गुश्ते थी चौके दुआएं वजह ये चीज़ तरह रस्तगा बड़ा मनी दोस्ता माँ कोशिश बकने वती चौका दीन इस्लाम तरबियत भी दिए माँ अल्लाह तबारक व तआला दुआ बकना कि मुसलमान ज़ुर्रियत शर्री नेकी सालही ज़ुर्रियत बका और हमारा तौफीक बेदा मोती ज़ुर्रियत दीन इस्लाम तरबियत भी दिए दीन पाबंद बेबा और मैं नौजवाना तौफीक बेदम ते तौबे के तौबा बेकनते और मैं गरीबा यक हलाली रूज़गी आयन नसीबा बेका और मैं बीमारा वश बेकनते मुसलमाना ने और मैं मय्यतानी सरा रहम बेकनते व आखिर दअवाना